zetambu za Parisa wananyasi kao wagiza mabawa nezenyama zlawa wabonze ikao hamande hedi rijuao wakati wadi wa covid unuandisa misafara hezemeli harma ozungu harma dunia kamili hususan zemeli kubaliaze container ikaiwa hii unguza harma muda fulani alafu isababisha ukaya wakati ze komandika wane zafanyiwa nwandohe filieri he ze produit carne wakati wafanya ze komande za hao na wakati wakawasulish ze komande za kao shindazi wa Swidi harma ensi zija sanzima wala bila shaka ngazijua sontipia ukaya wajua wagiza kado fulani harma maha ukaeka wahuzwe sahiwe wanike nafasi wajue wafanye ze komande za sasha ze komande zao soja sanzima wadanganya haruma namna lazimu wa hawa alafu isababisha ukaya watsahawe wasaidie hamuda namna ya uliba umkonsi waheze container za hao haruma unu poro ikao hubiri muda fulani ula poro waroka wahahindu zamba osu restari ikao zoliwa donc wakahanza wahunde msaada tukawa tilileze su restari zao shawa hunde wakati wa ushinda wa ekule wani wahuze zila produit zao waonge serikali wataliao le suala hilo ili waje wawanike jawabu mwafaka ila uruhusu washinde wendelee neza zao. Suala la pili kao linyamili wako ile suala la kawaida la COVID-19 wade unu warema wa ulimwengu namna waendelea harma ensi na tulosonti pia namna waendelea shanga jo hamba makati mararu kao yakama zironensi handani wakati wananyasi wala Tanzania weje rokaya ze kazi jazenjeza na wakati tsaule kao unu hidrokarbure wanwenji wakawa warema shawa jao na juzi wala wananyasi wala bushini wahaja ikao wenji waundia nelebungu la covid linu na habo wakati wo lazima relewane kubaliana ukaya wade udingo rejeu harma sizinji za holimengo hawinji kabisa namne kao zila mezuri za kazarengo ili zinike wanu mbabi nafasi par rapport ya ho wade shanga wandu wa rejeu dingoli ngajua ukaya ngabomiji hau mabavu o harmoli mengu ya konfinewa ni wandu wakaongwa watidoroha wajawabuli wandu waro hao ngwarudiwa rejezu harma konfinewa izonga ziene yao harma wadi mengu kamili nogozinu ngazandao na wale hadziro za hao wade undu na lazima sisi ndiye haukaya armensi hatu inu ngabo handu wajihada hao kahari wanu wade unu kautsi na rijua ukaya ekawa wade ngoreje hiyo hamvu yabo kutureje hamvu zensi hama Ulaya hau aziba chata huno Afrika kana dorenga mfano wanzijirani hatuwanu ya mbawa Afrika du Sud ezijiroi hongi zonziro kabisa shangabo na nzijirani ya husu kabisa amabushini yana sukunga tulenje za zeka haku abonge le suala linu linsi suala la mzaha hata lazima sonti pia relewane huyo demana ya iswahe daula ya amrisha ya wizara ya hunono ne komite national iwanao ne covid wardi wende wa kensi wardi watwalie wade unu henna mna ulio harma ulimengu kamili iji waje waeleshe ya interministeriel ikange lazimuo hakika wandu wa continue harma zinu zilio leo yoka wandu walejeza mbabi ze mesure haukange lazimu rudi reje namna rakayo madoni auka ngarjua ndo kama waenze juma ngarjua leidi shanga bonsi za Kiislamu ikawa teidi yuko naka uziswa namna wade unu ulio namna udutsu mwendano tsangaya namna ikao nguhatarishawe maisha hatu sonti pia haujua ukaya umahalayo tipia kabati unalaiho leda lao libakizima
de maskinu na haba hatibi beshoka ngao mahala kaunga zikazi wao shamnu hundo sana na mahala wingi wanu wafanya hama vanu zinu sinu uzari husu ama vanu komor ndio harma bara la hayo yote keda tsanga nyanda eno limengu na ho katsama bara la to asiche chawo wade unu ngarjwa ukaya urihusu wajao umengoni mwa masuala ka ondo ya hadisiwa ndo kaya wa ngabajuka harma muda mshashivano pande wa mahakama wajofanywe mahakama ya wanduka wa fanya zitendo za urahitswa rahunu ngazija rahunu ramzuani rahmali na mahakama yayo ngajuka ya umwezi wa utunu ndo warahitswa harma kaza timunde se kume no mwijaza wandu warahitswa mahakama yao ngajofanyisha umwezi wa utu sibahi tena shanga bajofanyisha mahakama makhsus hususan ngazija mahakama makhsus ya husu wanduikao wafanyawe zitendo za umenya wanatiki ngabajofanyishia maksusu ngajoka bench kabisa mwezi wa utunu na waja huu wakati huo ngabajorudi bafanyie mtwala ili wandu waone namna ya ushinda wandu waziekatu za tabia mbizinu kaonga zijirio harumwa upande wa he ze agression sexuelle kawa na siku ngatuko uvumbulo harma zemba wazanyu nsi pia ngaziparihani hao abonge ngabwezwe kawo zisharia zamba shambe tena ngabona mitwala sa lazima ifanyishie au kayambe umuwade ama hili mraona ama uwade wasa bangi awan abonge wandu wao nge lazima wandu hunde dalawe kawo wandu pia wajuhele wakaya kamdu hateza hamo mfauo ujwezi jogu mhunda odela ya he mahakama ya kamdu afungwa maha 20 au yafungwa mahakuma au mahamitano shahudi haba hirende hawadarma ezitwa za wandu ngajwa ndo angalia za satena akabanu ngabo namna nyiraji tena ya angalia wandu waswanu wade unu yoshinawa wazie watendele nizi tabiambi kao ngazijirio na umenya hususan za umenya wanawati lafu ya rais wa daula fereshia mawaziri kao wakana muhendesa zevoti za heze meri ka presque zihisa bisema bakimbila undaro na waziri wa heza za ndani na waziri wa hemali na le de cabinet chargé de la défense abo causa no muzibiri harma amani zihisa zevoti zihisa bunge abahaga lazima ndo afikiri shali zevoti ezijao harma mahamina bana hamiso mwananyasi Amin Swefu waziri wa habari za bonze hari juza ki rasmi yokaya ngujiuzulu nezotona za hahe za waziri sababu za hahe binafsi za mhusu hizo ikaza za ngozi za binafsi ya wakati za hamba baisho ikaya ya rais wa daula hajuza libaraza la mawaziri kanga wajofanyishia mkonzi maksus uhusu leso alalin ili daula mrande omaji heze wamanazine namna ya zitekeleza hamwema hayakaya hamwa wizara wa heze habari za ndani abo za husu leso alalilo ngaljohamba wano muswa mfumo unu makhfal maksus ya jofanyiwayo waziri wa habari za bonze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakati swali ama hao angabu swali kanza hudio de baraza la mawaziri ndifanga jempo kusoma masaa ngobinena nani banga toko swali wajauni le swala la hona ni swali bushi ngo fikiro jeho sana reje haya tizamba van manna bakabati masuala shawo na kiyo wade unu dingo rejeo hanvu unu limenguni hamo mahala pia yabo ngarjozo lazima rifani ngidi ngarjo swali besho kanga wa mahala kawo kwa na swali shanga jo swali ngidi shanga ndo swali ngidi namnaje nenda mtabale umswala wa hahi nenda mtakaze maski hahi na si abo ngarjuzao kaya mnatifikiru kabo daula ngajo bakiba wajubira watunde ujupari swandai bala hahe wajubira watunde aukaya hakika wanhoma ngwa waone yao na wade ungo tumendelea no enjeza
aunge ngazumra balio mswala hahe mndu atawazo hahe mru ya hose mihono lazila wizondo wazijuao na abo tizama nono ndo banu kaya wizara ya unono ne shekao shule anaona swala lini na baadhi ya madhamana wajurudi wareje yani warudi wafikiri ebanu karturudira reje hilila rakaya holio ne namna wade unwatambalia au ngaribulia wanu bise ijo lazimu wandu wabulia ne ze nafasi wandu wakenizo shangi wandu waste hiyo ijo ka wandu waishiliana shakangara yao namna ze ngozi liyo ze mask wandu tukaza wandu ze mask na wakajitahidi madoni wandu kozikaza abakwa tuzikaza mrungu onokao wenji wa mana na pua na kukaonga mrongoba shawa nungu wafanya hamama inu kravati wandu wazitia ushangwa zitia haramu wafanya hamama inu kravati na wade huo najuwa na umahalaka wala wa abonge hidinga doswali shahe hazila rahaba na hanamna ya ukaya tena za idara za usalama wajunji ya watunde wajushinda parce que ngarjwa ka kadajushinda rafanya jeshi ya ukaya na mkomoronde wanajeshi ya mhimilie wajushinda na hena waju parisiwa balao parce que ngabujujiri karna uzia ya ukaya rifanya na zofanya ili hifadhi unono wenji ngoma na manje koti dingo ni mwatu ngoso ni mwatu wele sisi fanya jitahidi kartija sawa na tsizinji shaze jitahidi hizo ngerudila zimoto zizenjeze labda rudilike wa zero harmaza mezwil au kaya eheli za ngozi jiro ha molimem nisu ngoza urenga hamza naam mimi na suala tujuri ya hizi paraporia ya covid neze muhara wene serikali na bango ya maranya kanzari juwe ukaya bala et 6 juillet mwa dawla ha annoncé mesures d'allègement nodo ouverture misihir shara ndo tunda kabati mndu malgré zo mwa dawla haba kabati mndu au washashi swaka kubala mswala wenda homsirini. Donc skandal njue heli ndoko ji assure armwe 800,000 habitants wa Comores bese 200,000 wajenda msirini mchile mjasure kaya watu lunga ze mesure zaba nondo wale mane misiri ya kaya balwa ikaibalo iliriji hifadhi ikaba haribu ilije ke sababu ya ukaya wade utabali ya urudi utabali harmansi ngajobalo yo mufti ujojo zamba yo zamba yenguzi wono tishi hadisi tujue kako launda mufti hana msiru lo karibu no ha ni watu swalonde ni ha mufti al-akbar hana msiru lo karibu no ha ni watu swalonde ni ha hanza ya hifadhi onono wa Komoro yaho na honsizinji za Kiislamu kaora hapo ajabu emisiri hiyo ikaba no abaha emisihire hoka imani ya Komoro de dini ha ujojwa swalo hahe yo kapati ndo tuzijua semana ramba ka ngare ndo raswali bazima rombe Mungu habazima shawaja uriste zila sharia mbali na mbali zila hato mbali na mbali zare ekale ukastuste hilo au kabatata sizamba nono ndobanu kaya ngarodoro la kenzi ritualiye babo henda mnariwonao wade unulu amolimen ekakarna orejeza zila zakawizo haura zite hauziro na namna zakaya habwe kao sonti pia hakatufanya yejitahidi ya uste ye zambwa mara